hari ini Presmit terus kamu kok saya kenal ini agensi di kebanggaan sosial media, elektronik media, print media robo ini agensi kai teman sendiri kainya. Kue lawa sekarang musuh sini perang dengan IM common college cosmopolitan program kebanggaan community leader Rono Zoraro kok Salaiman Zoraro masa musuh koyekun Zoraro kok masa ya ini tas hari pulau boleh Oni agensi de kaisa community ni agensi de kaisa community ni walai dona ni mana ni no kaya ni musuh adino buat gani health commission le ni rodo tu ni sai mana orang jara media kena itu buat kerana apa tu buat treatment mak kaya tu aro bisingun bone BP play law apa 90/50 ये वो जोरावत से निकुबा ग्रास ने बार-बार छावो प्रोग्राम में टाइम ने किसान लेस खाई आने हेल्थ कंडीशन ले खाया खाई हने से निकुबा ग्रास जिनो सासाव ये से ने हटा ने जे अक्रा फाइने रो अजमा फाइने राय फाइने बरोनो जों रिक्वेस्ट खाई जों साबा बरोनो न कक तासा नि हमाना जों हमाया से ने हटा ने अक्रा रो जों रिक्वेस्ट खाई वाप्रो ने हटा अक्रा थं राय थं ने कास थं नारायण थं बरोनो जो तो न से रिक्वेस्ट खाई वा दिनो Ini adorawat ini honorable IM common college program conduct kami bagai hoito puno sada dia itu bubagrani condition na musim mabu sidai ne jeng abro borono community ni je si phainai rono sara gaya je bubagrani condition haya ne jeng khawai si bone o besi indur kaisrong tomani wasi Dr. SK Deborma Dr. Kahamno Jomatiano toi thebisi treatment khailai si aro si ini amar cari macam ni. Bawa sini dok karena hamzah menyebar. Dok kani dia okrar society ni dia okrar ni bus kamu kau kaisa thai ni cari musuh menyebar. Bawa stok untuk tu ikan adorawa bawa sojo kai tu. Khas yang bawa gerak masa bawa gerak ini health condition ni ke nus misasi. Pada ki community ni cip rono bolokan adorawa lagi ni. Hai kani kemana adorawa. Apa nu bawa sojo kai tu haje semua hamzah menyebar itu karena hamzah menyebar. तो खाना मैसेज रोना नहीं मुझे मने बात हुई वो आज इनो सोचो खाई तो इनके वो जोरा वो जिन्हें बुराम करान एम कॉमन कॉलेज में एजेंसी एलिगेशन खाई में नहीं कैसा कम्युनिटी ने खिलाफ जिन्हें का बुराम करान राजेश त्रिपुरा एम तोंगो जिन्हें देवती त्रिपुरा तोंगो जों जो तो न थांसा जिन्हें दाव रिमेस तोंगो जों जो तो थांसा कैसा कम्युनिटी ने एगेंस्ट कैसा कम्युनिटी ने एगेंस्ट जों कॉक सालाय में बांगो और थांमानिया जों थालायै बाहायके जों यक सामा मानो अमनसि जों थांलायनि नाय दं सालायनि नाय दं जोंनि नामा बुमा हायके थांके जों बसकाङो यक सामा मानाय बो बाग्रानि अजामा बाहाय नै सालायनि दरा जदिও आजरावो कुनु बर'बो बर'नि जि न कक सारिया र जिखौ कक नुइ दं खायके जों नागारसानो आरोनि प्रग्रामनि जे कन्डाक्ट खायमिनि वो टाइम लिमिट दंमानि वो हयतो लाइव Desa sari musuh mana kau itu? Kau fokus kaya. Tapi, dua number kita ni agensi orang mah, tapi social media, print media aku kaya mana. Jadi dah ni jadi prom dengan KPCM, mana agensi sakri rothani wo, ni rangau mau kaya rothani je agensi kaya. Ani agensi kaya ni kono cross site engineer nak febar kaya, baru ni tu ni dino Kona ni bagai te kaisa transfer kayu, jadi daily officer not tu rang collection kayu, hai rohi je allegation kayu. Mutu te le base le korni, kuno base kiri, jeng tong le orang jaga, kuno proof tong kayu je ni against, jadi si proof tong kayu, kuno kadi bom ni so jeno proof kayu, kona ni orang jeng rang collection kayu ni orang jaga mah, kona kontrak ni thani jeng rang na ujni cini ti pramo thani bo borong na Tuna punung kaya jeng bone agensi action nana event ani agensi ke belum nero pro brodi amu parti ni suspend nai sini tei bu okra ro tong parti presiden tong maharaja tong par sini honorable deputy CM ni agensi du jodi si borang nau chakri na kaya ke pro bro kaya barono toi kaya bo mene so chakri na thani ram marukha
afro tung boni against the action na dane chin bubagra je babe doniti mukto chini tiprasano thangsa khlaiwi buskang agoro nai tongmani jora je babe tabok chung thangsa ni yapre sewi ta agok tongmani jora কয়েকজন borok শুধু শুধু পলিটিক্স no chimisis borok wansolu je buskango chung bahike agone kono wansoya boni against kok sana ha ano against kok sana ha chini joto korspasi badolia chino walai do nani gunai chini chini em tonai do bai chini depreciation bai ani oma haike je babe social media o troll khai tomani bon bo totally baseless mon dalar যে আগতলা বেস নিউজ পেপার নখানাই রনো বো পয়তো সাওনি কয়া বসনি তি প্রাসা থানছা মানি ন সকানি নাই মানি আগতলা নি বেস যে নিউজ পেপার নেখাই মানি লাগাতর তিনি এগেন সুই ন মানি তো তে লে চিনি থানছা ন সবাইবে বসকাঙ্গো উরমুর খাইরো নানি বাগে সুই ইয়া আন নিরনো অমন সানানি মুসু যে অম হাইরনো সারা ত্রিপুরা চিনি তি প্রাসা রনো অমন কয়নানি মুসু মহাই বেস লেস নিউজ লগ নিনি যে chini again chui tongmani ro tuteli dalar poito sadane kogya ei gosun phaini chalo chini do phani bangle samka han tanani porikolpona nawi agok tongmo chini sobano sunga ro ne bangle miro jotun nuk tongmo greta tikralen movement tawo kudu ma rag ngui tongmani no miro jotun khaimano me approach chini TWF ni je bike rally সারা 12 বছরনি কোনো পলিটিক্যাল পার্টি BJP, Congress, CPM, mahai party kotor roksasi bike rally khaimia khoburigo. Kintu chini Tipramo thani TWF bike rally khai kunuka. Nge sung omo thansani mare chini Greta Tipralen ni choba tei buragoi tongmani bangoi sung tei bu chini again cho bui tabok pasai kono. Ke pono sung busilai ni nangai. Nge ani ulo kok sanai chini yang borong berang MDC ku tanggu ini borong berang Rajesh Tripura tanggu sini depresiam tanggu bo depresiam paitau kok sana sini Tripura bo fashion kaini dress media bo sai kenal nai je 15 tarik ni buat kenal je आज रावत sini borong berang email komal follow ini again je kok sama di rumah jadi sai kenal jotono kaham ini Paiman Janai, press media rokno, ani hamzakma, ei buku rokno pada ilmu yaparo. Ini jeng Paimano, ini kebangma, ini jo osto budon Paimani ozrawo, ini kebangma hamia nukjabu, kintu norako Paimana nang, ini bubagrani health condition bahai. Karon asal kosto tutui kano, ini borok dofani bagai. Chini bubagra asak hamzak maro aboni bagai tini joto community na hamzak nai bini hamzak ma phununani bagai se joto community na tini ringai ojago borok bai malai mani panda dei osto budoni panda khaimani tini jung saimano bubagra tini bibinno doktor bai naijabai tongprubo tini dofani bagai gusuk hamzak jung joto saimana nangnai tinio chini Tripura Jubalai buthukni ungui chini je naran ang bonobo request khlainai nangbo kisa ma bujinai karon bubagrani health condition bahai dong tinio nono kok saraya hinbani joraya kintu jotoni bagino time limit khlaijak dong অথবা কিয়া কিনে কক কিসা বেশি সাজাকা হয়তোবা nono kisa কম খানা সাজাগা aboni bagai sing nakat sanu tei hainai buskango jate thamsa nai tongmanatei kaisa community dai te kaisa community jung walayawai jung jate thansani je lama himani bubagrani je imam tongmani thansa o thansani lama te jung jate imanate obossi chini imam ebong joto community tongnai aro hoda tongnai tini guru rogni অঙ্গ tongnai joto kisu tini naran tongnai oborok buka chini somajni ekta merudondo himano karon borokni hoitese jungno sorongnani এবং borokni hoitese gobangma phorungnani borok nango to o jagao ang bono request khainai chini naran bo jate o kokno bujina ungthung karon chini Maharashtra health condition no norobo manai nai এবং ঠিক tongo kok o jaga saimia pano gobangma somoy tong chini bubagra bai phaimalai kok salai mano kintu o mahaike je viral ungui tongmani obono please norok bisadi
এবং সারা ত্রিপুরাবাসীনো চিনি বুবাগ্রা হামজাগো শুধু একটা কমিউনিটি না হামজাগ মানিয়া সারা 19 ট্রাইব ন চিনি যে ত্রিপুরাসা হামজাগনাय বরংनो हामजागो बुबाग्रा कायसिनि बिरुद्धैया जत्तनो थानसालावै बिनि इमाम जों जत्त त्रिपुरासा थानसा जत्तनो हामबाय पहिलानो उनी बरमगोनां सिएम उनी बरमगोनां डेपुटि सिएम बरमगोनां एमडिसि তিনি যেন फाइमानजों फैनाय जत मिडिया नायदावनाय जत जोंनि हासिनि टिप्रासाराव जोंनि अख्राराव जुदा जुदा जोंनि प्रधानि जे अख्रा दाखौ जतनो बोलानानै बुङो जों जे नुखा फेसबुक वाट्सएपआव सुलेमानि शेयर खायथ'मानि थांनायाव असम बुजम कायसा प्रग्राम खायजागा जोंनि महाराजानि मानिकफोरखौ असम बुजम प्रग्रामनि नायमोनो जे 19 ट्राइब्स सिरिसिटिनि आगिनि जे प्रग्राम खायफायजामानि महाराजा organize tetapi saya ini महाराजा betul bago apa tabo sini bisi kaisa hansa sini bisi go kaisa hamza laimo kaisa bahaya kadhalai tongai bahaya kerja walai sulai kere bahaya sen kaisa ni studio kaisa doka bahaya suganai amuni main main objectives amuni bahasa program Pero population kabang, population ko, cikon doka, kotor doka, amahay kereo program. 19 tribes je tongai jotono equal, jotono saman. Pero cikon, kotor ni orang, kono प्रश्न से फैया. तब program mo sini je borong marang yen, omul koloi, kono kaisa responsibility रहता program ना कोई तुलना पागल संगठन को साझा program ना बाहर के well organized करना है ये महाराजन को सॉरी हम या बड़ी बसा खामिया तो तो सेमा करना क्या आज जोरा पर बनी बसा खामिया उनके तो बनाओ program खाना ना था अब तो जे 200 मिनट सा या आज 200 मिनट आज सामने हमारे program खाया तो देख लो चेंज खाए नेक्स्ट डे रख देने हम कैसे कोठिया स्पेशली आप 200 मिनट सामना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे तो उन्होंने जे आ दे प्रोग्राम कैसे बने बहुत ये चली समाज दी अकराव बिसिंगो के वो जदी बकराव तो कोन लामनि तो उनके उन्होंने हम नाकासानो কোনো জাতি ন কোনো দফা ন কেবল হাত খাইনি বাগৈ जों इंटेंशनली या प्रोग्राम खाया इंटेंशनली जों केवल दुखरनाय बागै आ प्रोग्रामाव केवल मोनसे कक साजाया जस्ट कका विदिन शॉर्ट टाइम किसे कक साजान बागै जतनो पयजा रिक्वेस्ट खाइदों मानिसे गोबां गानि बास आमिया नि हेल्थ कंडिशन जायाव दं डक्टर पुलिस मातन आ जराव ini bahasa kami aku tu kan buat program, kaya nak kerja boleh sekali tolong kamu. Bila musuh pun bila nak kaisa no, bahasa kami aku tu pun, jadi sini समाज जे 19 tribes kami jono tu kaisa ra ko salai malai nai ro kaisa mai ro salai nai, orang di sini kata lain pun kaisa sini bisa kaham relation salam janai. Abu se kono orang kaya mana political benefit ni bagai orang program kaya. महाराजा ने नगो कोनो प्रोग्राम खाए भी समो और कोनो पॉलिटिक्स तो गया और कोनो पॉलिटिकल पार्टी बारो बोल होई मैया या कोनो तये के वो जदि कोनो पॉलिटिक्स तो ने होनी नाइमनी तो गो बा कोनो पॉलिटिक्स तो ने होनी इमाम तो गो और खाइरन तो गो हामिया फ्यूचर जदि माइ तो ओंखाय अपन तो माखाय नै अब सिनि समाज बायसाया पॉलिटिक्स जा पॉलिटिक्स तो सिनि सोसाइटी
जा सोसाइटी दंनाय बुबाग्रानि अरबो दैलि नक सामने खानाग्रा पहिला जाति उलबो जाति जों पार्टीनो उलो माटनाय जों जातिखौ जों सागाम माखासेनाय जोंनि समाज गायसननि समाजाव ताइ गायसा जों रेसपेक्ट खालामनानै जोंनि समाजनि हदानि जत अखरावनो जों बरम दियो जों फिउचार बरम दिनाय ओमफ्राय गायसा जों एमसुर मास हाबनाय नेक्स्ट जेनेरेशन अब फलो खायथानान बाल जों समाजाव जोंनि पपुलेशन गोबां दंनाय बरनिबो गायसा दायित्वस दंनाय जे समाजनि पपुलेशन ताबाव कमै दङ बरनो गायसा नायखंनानै बरनो दैदुंनानै बरनि समाजाव कोनो प्रब्लेम थाखाय जों रिजल्व खायनानै कथा लायो साबनि समाजनो तो नायथायाव तो जोंनि रेसपन्सिबिलिटी दं जोंनि समाजनि जे अगार दंनाय बरनि दायित्व दं उनि लग लगे 19 ट्राइब्स जत मिले कथा लायो 19 ट्राइब्सनि बिसिङाव कोनो ट्राइब्सनि कोनो समस्या फाय थाखाय जों कोनो बाहायके रिजल्व खालामनानै मिले कथा लायो कक जों सालायनाय जोंनि मेन नायबो माबा समान नालाय तो जोंनि पपुलेशन गोबां बरनि पपुलेशन कम ताइ गायसानि बरं जाति चिकम बरनो भेल्यू लुगो जोंनो रेसपेक्ट गैया बरनो रेसपेक्ट लुगो हम हायनायाव कोनो पॉइंट से फाया जास्ट कमखा बुबाग्रानि भाषा तामिल बागै आजराव शर्टाम किसा कमलरनि गासैनि बरं गाना एक कमल कलै बबो जतो बाय नगो सिलायो क्लोज अपन बाय नगो फ्रेंडली सागो सिलाया कोनो सिलाय माने करे आ जरनो फर्स्ट टाइम माले माने के बबो आम देखले साइम जतो बाय क्लोज सिलाय जा साकनि बरबले ओमफ्राय जब महाराजा को भाषा तामिल फ्रेंडली बबो साइड जाता किसा जरा कम्युनिकेशन को था फंक्शन साया जतो कम्युनिटी नि तिनि अगर तनाय तिनि जतो कम्युनिटी नि हेड जतो साजाता जे तिनि बरम गना कमल कले जागा आं का सपोज आं बा कोनो मासानाय तिनि बरम गना सेम सार दो डेपुटी सेम सार बर भिडियो का तिनि बरम गना एमडीसी रो तनाय बरम को दायित्व को बरम सेम मा कोनो मासानाय कारण जों गोबां ग्रामा तैसिया प्रग्राम खायो बिनि हेड लेजिसा प्रग्राम खायो बे बिनि से बसा खामियां तो बेसिमबो वान छथाय खायो तबनि बागै जों बाहायके जों कैसे गथा लायनाय कैसे जों वाला सुलाय क्रिया आबो जों पावा सौनाय सिनि बिसिङाव बाहायके जों प्रब्लेम क्लियर खायनाय जों हाय इसुनो जों डेभलप खायनानै पॉइंट्स फायो जों बाहायनो जों डेभलप खायते करे सिनि बिसिङाव बाहायके काबो सोशल मीडिया रगो भाइरल होने को ले अब न जों रेडियो तो बाखैनाय समाजनि जासो समाज मातनाय पार्टी जा पार्टी किताबो आगरतला बेस न्यूज़पेपर जोंनि बरं सिमो साइखा जोंनि बुहुमनि राम कासि खालायाव दिल्लीयाव फैजानि दै गोबां फैनानै आमरनि सामानियाव जतनाव सिटिया न हमके इनफॉर्मेशन ना हमके नगो साइमानाय न सियो नगो बिसिंते जोंनि जा मीडिया बिसिंते जों प्लेसमेन्ट बिसिंते जों जत टिप्रासार जों सिलगन महाराजानि जे इमाम तमानि जाते जोंनि बिसिङाव करपसन नङायाखै जों पार्टीनि तरजाबो जों दफानो तला सिख्लायाखै आबो जों बिनि वान समखौ जों आबो फलो खायनो ताबो बाइके बोसाव बुंलायनाय ग्रेटार डिफरेन्ट एबा जों बाइके जों आबो बेनो स्ट्रं खायथिसा मानाय फाइनेन्सियलाव टिप्रासारनि बाइके जों कैसा सेफगार्ड खालामनानै आबो बेनो जों बासाबो सामो तावनाय जतन हायो Milano Jotona Hambai, Honorable CM, Honorable ENT, MDC Bok Saka. Naidomo social media wo Tangnai 15 तारिख निजे हस्म भुजन नुबि कक कालाय दंमोन आनी प्रथम प्रश्न सोशल मीडिया दे जागा चीनी जातिनि दफानि समस्या समाधान खायनि चीनी तिप्रासा दफा की बुटा बुटी एवं मान अभिमान सामनि पक्षे लाइक गोबांखा सामनि पक्षे डिसलाइक गोबां लाइक आइग्लायनो चीनी दफानि
नीतिनो रीतिनो जों स्नामनाय मो बेलाय खा दुखनि को যে প্রত্যেক সময় যে নুখা শুধুমো হস্ম পূজন দিয়ে চিকন সা কোনো ঘটনা দিয়ে নেতা রত্ন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট রত্ন সিঙ্গার্স বাবো পাবলিকলি দিনি ডিসস্যাটিসফ্যাকশন ন সাথে সাগাবা দিনি নাথিং আনি থানিলে সোশ্যাল মিডিয়া বা প্রেস ব্রিফিং চিনি ত্রিপুরা হদানি নারায়ণ মজান বীরেন্দ্র ত্রিপুরা হাইকে কোনো বিক্ষোভ খাইমানে আর আনি তথ্য করি যদি তঙ্গায় আমি নুকিয়া কথা বই ফার্স্ট অফ অল সোশ্যাল মিডিয়াও যারা ট্রলিং খাইলে বরক সাও মুসলিম রক যেভাবে ইউনাইটেড নকা जोंबो ইউনাইটেড পাঙ্গে মুসলিমনি নাহার মুম্বাই তিব্রাসা লপান নাহার মুং একদবা সময় করে জরা করে আরো আं खोनाखो যে চিনি কতগুলো সমস্যা দङ जोंहाबो मा सालाय जरा करिनि कोनो 18 तारिखखौ मेनसन खायगा 18 तारिखखौ सालायनो आं निजे अनिमेल देवमा मञ्च आचुगै चिनि त्रिपुरा हदानि नारायण मोजां बीरेन्द्र त्रिपुराना रुदु खा दिनो बत फाफाय किन्तु बना निया नुकिया तो आं जग असुस्थ रकम खोनाय এইভাবে মিডিয়াও ট্রলিং খাইমানি মূল উদ্দেশ্যখা जोंनो सगागनानि नायो बुइनि उस्कानि बाय जारा जोंनो सगागना नायनाय र आंनर न कइनै दाखुनो ग्रेटर टिप्रालेन्ड जेदिनो नाय सक्सेस बाय नुनाय तिनि जों टिप्रामखा एडिसि हाबांगा आचुमानि कुलो जोंनो अनेक बरक थाजिं तिनि अनारेबल सीएम बसाका पत्रिकाओ दिनेर पर दिन केबा काहारा हा রাং থুঙ্গো জোয়াত নঙ্গো মদের আছে আরে একটা প্রমাণ যদি তুই ফুনুগ্রি মানখায় আর আমি নগো অনিমেল দেবরমানি কোয়াটার মদের পুতল আসর উনি কোনো কাজে ইউটিউব আং চ্যালেঞ্জ সাওয়া বড় নাই একটা দিন যদি মদের আসর দি বড় কোনো ঘটনাকারীর বা আং নিজে রাজনীতি থেকে বিদায় না হারি জানে এত ফালতু কপ রই তামো নাই বাস মংকা ওয়ানসারুমি নাহারু जों टिप्रामथावरा आसुगमानि पड़े যত রিক্রুটমেন্ট का पीटीडब्ल्यू फानुतो डीआरडब्ल्यू फानुतो 100% टिप्रासानो जों रिक्रुटमेंट रुई तमा सीएम नि न डेपुटी सीएम नि न ईएम नि न एवरीवेयर जों नायो टिप्रासानि मानथाय टिप्रासानो माननानै नर नायजरो एदिसिगो চাকরিনি যদি হিসাব খাইনি খাই চিনি মানথাই বুইশেগি ওরা চাকরি ক্লাইমা जों মুখ পাইগাই যার কারণে जों সিদ্ধান্ত নাহারকা যে কোনো রিক্রুটমেন্ট এই প্রাসানি স্বার্থে নামনে जों যদি কোনো স্বার্থ আদায় খাইগাঙ্গা একটানো স্বার্থ এই প্রাসানো जों 100% রুস্তার রাজ্যনি আবনো মানেয়াই जों তি প্রাসানি বাগে 100% রুস্তার সালামি जों চাকরি আবনো চিনি চায়া তঙ্গাই তংমানো কিন্তু রাং নাহারে সাবো তাও ত্রিপুরা তিনি পুয়াং মুখা খরাং ত্রিপুরা একটা বেনামি ফেক অ্যাকাউন্ট লাইয়ে আবরক সাউথ অনিমেল দেখবা 20 লক্ষ টাকা রাং নাহারে এগ্রিকালচার দপ্তর দুইটা চাকরি রেখা 20 লক্ষ অনেক দূরে তার 20 পয়সা নাহারে যদি চাকরির মানে কোনো ঘটনা তঙ্কায় লেট মিস্টার খরাং ত্রিপুরা কাম এন্ড প্রুভ আর প্রুভ খাইদেন দিন দায়িত্ব তঙ্গাইছে The day he can prove, I take leave from politics. Omo जों सिउ जोंनो बखरक थुंलुइ साक बाय साक छन्द खालायनानै जों हाय बर जुदि आसुबि थांखाय फादारसा रंबागि कक सानाय के तंगला आबर काहामसि तिप्रामथा नायु तिप्रासा थांसानो जारा केबेन नायरो तिनि पत्रिकान बिसिं दिसिं फियकला गाइज will not leave them যত মাফা রং जों साव जानि जानि बसाबुति रंग बुजक दि नरक सिङो जे सोशल मिडिया हो फेक इनफरमेशन रुई ट्रोल खलायै वानसा জার্নালিস্ট खरकसा বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে খবর রই কই মাস যেই খাতকানোর খবর নারি নেই
কিন্তু আর লিগেল লাইনে जों माथा নেই যিনি বরং গোনাं সিএম দিননি একটা ট্রলিং নি বিষয়তে ও নিজে যেই খাতবি পাইগা সোশ্যাল মিডিয়া ও ট্রলিং খাইমানি অর্থ তামো আই এম শিওর বনত পলিটিক্যাল রিজন ও রমজাকা রং রিজন যার কারণে বেকসুর খালাজন খাবো কিন্তু যদি কেব ফেক নিউজ তোতে হাইক্লাই ছিল ডিফেম খাইনা চেষ্টা কেকাই जों लिगेलि किन्तु फियगला रंजागनाय जेलो सबजों जों यागारगला तिप्रामथानि नायमानि जों तिप्रासा थामसां थुंनाय तिप्रासा मानते तिप्रासा मानथुंनाय तामनि जों रां थुंनाय बा कन्ट्राक्टर थायो बो कन्ट्राक्टर चिन बर कन्ट्राक्टर बैंक माखाबाय ठीक मतो फार्स्ट क्लास कन्ट्राक्टर करे जों दिनै तिप्रासानो फार्स्ट क्लास कन्ट्राक्टर होनदि एनकारेजमेन्ट रो फाइदि कोटी कोटी टाकानि एनलिस्टमेन्ट खाइदि नर एनकारेज रिमानो बन्द खालायनान बागै दिनै षড়যন্ত্র खालाय पत्रिकाव हाय खबर फाय जों साना मुजु नारान गालाय बरम गोनां बरफो त्रिपुरा कमिउनिटि बागिया चिनि 19 हदानि যত বরং বাগিনো প্রত্যেক হদা অকরা চিন বাগি গালায় বরং গালায় বরফ বরফ তো বরং খুলুম বরং বিরুদ্ধে কক সানা চিনি কোনো পাওয়ার বকরি অধিকার বকরি সমাজ কিভাবে রাজনীতি মায়া সমাজ বিশিংসে রাজনীতি মাকে সমাজ প্রতিরোধ চিনি অনেক কিছু ছাগা বরফ আং চিনি নারায়ণনব চিনি তিনি প্রেস মিডিয়া মিট থেকে কইলে যে মজে ট্রলিং দমন অমন মাথাগনান বাকি নারায়ণনব কাইসা একটা ভূমিকা নাহারতো অনুরোধ খাইলে এবং যে ট্রল খাই দমে চিনা তাকু is definitely one of our key process bobo omono withdraw play or trolling or no mathagna ninto omsubna Terkait dengan apa no, respect sama promo, kayak kasih semua, ni je program, no regard si, jom tiap pada ni kunai presiden no, batan, honorary am ni bagai select aja kan, but hotel somas ni দুইজন প্রেসিডেন্ট নো সিলেক্ট হয়ে গেলে আমরা তো কি ক্লিয়ার করি স্যার নাম্বার 1 কানজা সিমানি জমাতিয়া হদা তো হদা অকরা চংমাসে দুই পার্ট কাই চিনি হাস্তাও আইকে চংজা গই কোন সময় বড় ফরকসা হদা অকরাই এভরি টাইম ইট ইজ টু পিপল সো ডিসকাশন আবু ওয়াহি দম যখন সিগন্যাল নাই जोंहा সরকারিভাবে ঘোষণা করি বন লাইকে হামবাই দমাতিয়া যে হঠাৎ খাপনি সিমিনো বরনি দুইজনা হেড দं অকরাজনি দं গরিয়া ভাইনো দুইটা গরিয়া দं সেম বাহাইকে नों হদা অকরা দুইজনি চংজা গে দুইজনানো আর जों বরনি অকরা হিসেবে অনারে লেমবো মানি আবো দমাতিয়া হদানি বিসিও কোনো পাও বাংলাই মানি বরংনো रेजुलेशन साबमिट खाइरबो अमहाके बरनो रदि जे खतिर समाज निव क्षेत्र हिके बहायके कनै जों रनाय हायसि खतिर समाज रिसिभ कनै चिन न कनै रदि हिके जों रनाय सेम मल सव नों चिन जेब कनै छि हिके जों कनै खेन रनाय मोरा सिङाव बसेम किन्तु बर साइ दङो माने बर' उङैबो रिया उङैबो बर'नि क्षेत्रबो खरकसा सि राय हिनि साव हिके राय खरकसा हिके खरकसानो माने अनअनिमेसलि नो अमन दिस नावे रखाय ओमफ्राय सर मोर वान क्वेश्चन 15 तारिख जे समूह जन माने दिनो जनगणर फरान खाइमानि अबतेसे ओ जे सोशल मीडिया आर बां नायख्या बरक सावो पार्टिकुलर कोनो पॉलिटिकल पार्टी नि बरम सिमिसे आरनगो अब तो समाज दफानि कामसि गाज पार्टिकुलर कोनो पॉलिटिकल पार्टी नि बरक बाहायके उपस्थित खा आइता पार्टिकुलर पॉलिटिकल नि बरक थां आरो पार्टिकुलर पार्टी नि तो केबो थांया कायसे कम्युनिटी नि बरक बो थां जोंखा आरो निव होस्ट खायनाय कन्डाक्ट खायनाय हिके जों मा जाखा केबो पार्टी नि केबो करि आरो হয়তো পার্টি ব বিজেপি খাইমে ব তিপ্রামত খাইমে ব আলাদা কিন্তু ব তো সোসাইটি নি মেম্বার গুলো না जों सोंनांगौ दङ যারা আপনি প্রশ্ন খাইনাय ব
बरकेया दिनो नुखा जे कुनो जारा थांनाय रक पार्टी फ्लैग कैरी खाई थांगा हाउ दे नो दैट वन पार्टिकुलर पार्टी बरक थांगा पार्टी नि फ्लैग रुई स्लोगान रुई जदि थांगा हिमानो यस वन पार्टी नि बरक बा कुनो एक पार्टी आरो बसाउई बंग पार्टी पक्षे स्लोगान दरेका वक्तव्य दरेका नथिंग लाइक दैट तो अमो जोंनो अराय बराय फुनांनाय